तो सामान मुझे अनेस्टली कहूँ मुझे केक काटुनी सांग मैंने रिजेन कहूँ कारण आपणकर भल पाइबा एक रु आज टाइम जब आप 24,000 सब्सक्राइब कर मैंने कौन कौन भाई मैंने कौटी कटक कौटी भुवनेश्वर कौटी बालेश्वर भद्रक भाई मैंने अच्छा तो मुझे समस्त पाखे सांग छिड़ाई पारि ना तो केक कौन काटि आपणकर भल पाइबा जाक केक काटि ना तो आपड़ ना ना जदि को भाई मैंने रास्ता देखाल ना मुझे गोटे मिठा खुआई पारि यहाँ मोर ये भरोसा। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सांग मैंने एथि कौच देखुए सांग मैंने यहाँ पैसा तो यहाँ सांग मैंने आपणकर भल पाइबा ही यहाँ तो मो पैसा ना सांग मैंने आपणकर पैसा हाँ ये कहबी जे आप कहते से जमी आपको दे पारे तो यहाँ सांग मैंने भल पाइबा सांग मैंने दे पारि आईटा सांग जानी जे थंबनेल आप देखिए आप ओपन करेंगे मोनेटाइज होला पर यहाँ पेमेंट रिसीव यहाँ मो सांग फास्ट पेमेंट तो सांग मैंने फास्ट पेमेंट नो यहाँ आपंकर भल पाइबा तो सांग मैंने ये कहबी मूवी थ्रू सांग मैंने बहुत किसी केक काटती किए कर तो मुझे सांग मैंने आपको केक काटिक खुशी करें कौन मिले जदि मो आप खुशी जब आप पाखे सेयार होगी मुझे खुशी बांटी पारि तेल से केक सांग मैंने किसी मूल्य ना तो सांग मुझे अनेस्टली कहूँ मुझे केक काटुनी सांग मैंने रिजेन कहूँ कारण आपणकर भल पाइबा एक रु आज टाइम जब आप 24,000 सब्सक्राइब कर मैंने कौन कौन भाई मैंने कौटी कटक कौटी भुवनेश्वर कौटी बालेश्वर भद्रक भाई मैंने अच्छा तो मुझे समस्त पाखे सांग छिड़ाई पारि ना तो केक कौन काटि आपणकर भल पाइबा जाक केक काटि ना तो आपड़ ना ना जदि को भाई मैंने रास्ता देखाल ना मुझे गोटे मिठा खुआई पारि यहाँ मोर ये भरोसा से मो गोटे केक बाकी केक काटिकी आप देखिए से करें कारण मत से थिंकिंग सांग मो नुह तो सांग मैंने आज ब्लॉग बर्तमान मुझे तो मोर प्रथम डे वन रु आज पर्यंतर कहानी कहवाक चाहूँगी जे केमी मु दीर्घ सांग मैंने 10 मासर कहानी जे 10 मासर डे वन स्टार्ट करी फेब्रुआरी 18 सांग मैंने आउ स्ट्रगल सांग मैंने बहुत थिला जाकि नर्वस थिला सांग मैंने मु कैमेरा धर डरुली सांग मैंने देखो सांग मैंने मो लोम छुड़ा देखो ये मिछ कथा कहूनी रिजिन कहूँ कारण बहुत कष्ट थिला सांग मैंने लोक बहुत हसीचन सांग मैंने जो मैंने यूट्यूबर किसी भाई मैंने हसीचंद अरे गोटे आउ गोटे आसीगला मार्केट को ये कौन कर मोर मुँह कार भल लगे कार टोन भल लगे तो सांग मैंने आज टाइम जीरो हिरो ना परिश्रम करी सांग मैंने आपण मैंने कौ सांग आपण भी आसतु आती रिजिन कहूँ जे केबे भी कार प्रलोभन किए कौन कहला से मैनेज माने माइंड करेंगे सांग मैंने कारण दुनिया रे सांग मैंने ना बहुत किसी अच्छे लोक मैंने आपको सक्सेस के सक्सेस के छिड़ा हेनी इवेन कहूँ मोर सांग मैंने भी आज टाइम के गोटे बधाई देना जे मोर मंडेज है बनी आज जब किसी खराब समय मत थटांस करदे सांग मैंने तो दुनिया सांग मैंने कौन कहे से भावे निजर परिश्रम देखिए सब डेली जाते भगवान प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को आशीर्वाद रखिए सांग मैंने दुनिया के बड़ कहीं ना जदि आप महाप्रभु जगन्नाथ आप साथ आशीर्वाद अच्छे ना दुनिया कहीं भी ना आप हल्वाई सांग मैंने दुनिया देखिए मेघ जाकि खरा जाकि शीत आसो शीत आस बसत आसो एम जीवे आसवे लोक जीवे आसवे बट आप परिश्रम सांग मैंने आगू नब आप भल पाइबा भगवान आशीर्वाद आपणकर परिश्रम तो सांग मैंने आपणकर एमती आशीर्वाद रही था बहुत आगू जावा पूरा फुली जाऊँ मो स्टोरी आपको कहूँ जो मो डे वन डे 25 डे वन रु आज पर्यटन कहानी मुझे कहूँ जाऊँगी केमी कौन मुझे यूट्यूबर हेली चलो सांग मैंने जीवा डे नगरी आप स्टार्ट करवा तो प्लीज ये रिक्वेस्ट सांग मैंने स्किप करें वीडियो को कारण सांग मैंने 5-6 मिनट कहानी आपको बहुत भी किसी इंपोर्टेंट दे पारे जो भाई मैंने यूट्यूबर होगा चाहते कौन किसी प्लाटफर्म अच्छा ना मुझे बहुत हेल्प करी सांग मैंने मोर अभिज्ञता सांग मैंने आपको हेल्प करी किसी कार्ड देखिए कहबी कारण जो 8 मास 10 मास जर्नी केमी मुझे स्ट्रगल करी मुझे चाहूँगी आप स्ट्रगल न करूँ कारण हुए तो मुझे 10 मास आप मे भी 6 मास आप यूट्यूबर हो पारे तो से आप मो सांग मैंने हेल्प करते सांग मैंने बहुत सांग मैंने देखी बहुत किसी फॉलो कर तो सांग मैंने आप हेल्प करके आपको नेबी आगू यूट्यूब मोनेटाइज सहित आप पेमेंट भी आपको माने आप पेमेंट रेगुलर बेसिक आसो तो चलो सांग मैंने बर्तमान जीवा सांग मैंने मोर यूट्यूबर तो सांग मैंने बर्तमान डे वन मोर स्टार्टिंग होता फेब्रुआरी 18 सांग मैंने जस्ट जमी गोटे सोशल मीडिया पकड़ा था गोटे भिडियो पकईदी जानी केमी हाशटैग दि जाए केमी कौन लिखा हे बास गोटे पोस्ट करदेली छाड़देली यूट्यूबर सांग मैंने आज टाइम 10 मास आज पर बहुत रूल चेंज हो सांग मैंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी यूट्यूब नौ सांग मैंने जब किसी एपट सेपट भिड करेंगे यूट्यूब जब आप गाइडलाइन फॉलो करेंगे भी ब्लॉक भी हो जाऊँगी बहुत भाई मैंने चैनल उड़ी भी जाए सांग मैंने से सांग मैंने प्रोटोकॉल फॉलो करी सांग मैंने आज 10 मासर परिश्रम आपण मानकर भल ब्याह जो आज मुझे छिड़ाई सांग मैंने तो सांग मैंने ये कह चाहूँगी जदि आप यूट्यूब प्लाटफर्म आसुँच तो कड़ा मेहनत करा पड़े सांग मैंने ये प्रथम आप मान रखा पड़ो वन टॉप आम माइंड भावे जे यूट्यूब भावतुनि जे गोटे साधारण मजाक जिनस गोटे लंबा प्लाटफर्म आपन को धैर्य सब सांग मैंने बहुत मनुष्य धैर्य सब बड़
ଯେମିତି ଆପଣ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯେମିତି ଖାଇବା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ପୁଣି ଦିନରେ ଖାଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଥାଏ ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରା ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ଫୁଲି ଆପଣ ଅଲଗା ଇଏ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ଆପଣ ପୁରା କଡ଼ା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଟ୍ କର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ନା ଦେଇଥିଲି ଯାହାକି କିଛି ଗୋଟେ ମନେଚ୍ଛା ନା ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନା ଦେଇକି ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲି ଯାଇକି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବି ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 6 ମାସରୁ 7 ମାସ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମୋର ହାଫ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମନିଟାଇଜ୍ କେତେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜମା ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଟପିକ୍ରେ ଭଲ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ବି ଭାଇରାଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ମାନେ ବହୁତ ବି ଲୋକ ବି କରିକି ମାନେ 2 ମାସ 3 ମାସରେ ମନିଟାଇଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଟପ୍ ଥାଏ ମାନେ ଯେମିତି 1000ରେ 0.1% କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ 1% ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେଉଁଟା 1000 ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରେ ତ ଆପଣ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଭଲ ଟପିକ୍ ରଖିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଡ଼ା ମେହନତ କରିବେ ତ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଆସିଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆସିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 13,800 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାକି $1.151 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କଟିକି 1 ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିଯାଏ ଯାହାକି ଆମେରିକାନ୍ ଡଲାର ସେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଆମେରିକାନ୍ ଡଲାର ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି KYC କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ତା ସହିତ ହେବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ତ ମୋର କନେକ୍ଟ କରିକି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ପୁଣି ଏଇଟା ଆଡସେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେପର ବାଇ ପେପର ନେଇ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ କରିଥିଲି ଯାଇକି ମୋର ଆଡସେନ୍ସ ପେପର ଆସିନଥିଲା ତା ଥ୍ରୁରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ମୋର ମେସେଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣ ଇଏରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋତେ କହିଥିଲା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଆଉ 24ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କଡ଼ା ମେହନତ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କ୍ୱାରି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଯେଉଁଠି କୌଣସି କମି ରହିବ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ ଟଙ୍ଗ ଏମିତି ଶୈଳୀ ତ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କୋଣ ଯଦି ମୋତେ SMS କରିବେ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିରନ୍ତର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ମାଗେ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ବି ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଫଲୋଅପ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମାନେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଭାଇ ମାନେ କୌଣସି କରିଥିବେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ପୁରା ମାନେ ବିନା ପ୍ରମୋସନରେ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଯାହାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ କହିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ କହିବି ଲୋକ 4ଟା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ହସୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅ କି ପୁଅ ହସୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ ବାସ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ଦୁନିଆ ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ହସିବେ ବହୁତ କରିବେ ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ହସିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ କାରଣ ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ପରବାନା କରିବେନି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଲାଜ କରିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛର ରେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ 145 କରୋଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ 145 କରୋଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେଣି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଭାବନ୍ତୁ
माने 10 वर्ष पूर्व केते पॉपुलेशन आज जदि आप जीवन ना आप रेस कर आगू पलैबे तेणु आप रेस कंटिन्यू छिड़ा जातु आप गोटे भिडियो सांग मैंने आप भाइराल कर जिंदगी चेंज करदेव है आप से भिडियो आप रही कन्स्टाट रे तो सांग मैंने रहू सांग मैंने बहुत सांग मैंने एमती बहुत टपिक आगू आनी सांग मैंने आज मोर डे आज मोर जर्नी स्टार्ट है सांग मैंने आपंकर भल पाइबा बर्तमान एमती था सांग मैंने आज पूरा प्रफर मु यूट्यूब आप पूरा मेम्बर सहित होगी सांग मैंने जदि कमेंट करेंगे सांग मैंने मुझे प्रपर कमेंट दूचे जदि कौ भाई मान किसी मैंने अच्छी ऑब्जेक्शन कर यूट्यूब विषय मत कौन सांग मैंने मो जिते भी सांग मो तरफ सांग जी सफल है मुझे एमती नुहे सांग पूरा फुल यूट्यूबर मो नुह मुझे कहबी कि सांग देखो आज टाइम बहुत सक्सेस यूट्यूबर आज टाइम से आज टाइम से कहना आम फुल यूट्यूबर बोली मोर अभिज्ञता सांग 10 मास अभिज्ञता मुझे कहबी सांग मैंने यहाँ केवे कहबी मो ये कहते करदे बोली प्लीज मोर अभिज्ञता मुझे जो सक्सेस से आपको कहबी हुए तो मोर सक्सेस को 10टा लोक जड़े भी सक्सेस हो पाए सांग मैंने तो रहू सांग मैंने पुणी आपको अशेष धन्यवाद रोची नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते बहुत भले था सांग मैंने आगू मिसिकी जीवा।